তারপর দেখুন এটা সফটওয়্যার ডিজাইনটা আছে, এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা মাত্র 2300 রে আসি যাচ্ছে, মাত্র 2300 টঙ্কারে আসি যাଉଛି। দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দেখুন কি যাଉଛି। দেখুন আপন মানে আমি সববেলে ভিডিওরে দেখুছু দেখুন এটা এটা কম দাম রে তাকে দেবার থিবা লাগি কি নিজে भी ঘরে ইউজ করবা লাগি সুবিধা হেবা। সুবিধা দেখুন মাত্র লম্বা চওড়া বঢ়িয়া রହୁছে, তার কপড়া भी ভাল রହୁছে। দেখুন কপড়া বঢ়িয়া রହୁছে। দেখুন মাত্র 1700 লেখা দেখুন আপন মানে নি পারবে সারা কইবে কাই না পান। এই দেখুন স্টার সফটটা, এই দেখুন ডবল সফটটা আসবা, এটা দেখুন আঁচল 6টা ধরি আসবা। আপর দেখুন ডবল সফটটা 6 ধরি আছে, এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা। দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর সারা দেখুন চওড়া ধরি উপরে আছে, एक नंबर আছে কালেকশন দেখুন চওড়া ধরি উপরে আর ইয়ানি এন্ডারে চালু চওড়া ধরি এই দেখুন চওড়া বড় রে আসবা। এটা তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी আছে, ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন চওড়া ধরি দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক উপরে আসিবা। এটা তার ফুল বডি তার শাইনিং भी কেতে আসুছে চওড়া বড় রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাইকরি কপড়া भी बहुत स्मूथ আছে, পালিশ আছে, ফাইন সুতার রয়ে পুরো ফাইন সুতার সুন্দর লাগুছে, পুরো পাটো বাকি গ্লেজ আসুছে। এটা আসি যিবা মাত্র 5500 রে। দেখুন মাত্র 5500 টাকা দেখুন এটা 6000 কি 6500 কইবে বলতে জানি সব শাড়ি রে দেখুন পুরো এটা দেখুন আপন মানকো কইলা না দেখুন রিয়া দেখুন আপন মান নিজে জানি পাবে কেনটা দিছুই দেখুন এটা মিক্স পাটো পুরো অরিজিনাল বেদিছে আঁচল। এটা भी আসি যিবা 8000 রে আসি যিবা। দেখুন 8000 টাকা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে বহুত এটা নবকোঠিরি আছে, দেখুন সিনেরি আঁচল আছে, এটা নবকোঠিরি আসি যাচ্ছে। নবকোঠিরি দেখুন মিক্স পাটো কেনটা দিছুই দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি আপন মানে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা 9000 রে আসি যিবা মাত্র 9000 রে। দেখুন 9000 টাকা দেখুন পাইবে আপন মানে এতকি বঢ়িয়া ডিজাইনটা আপন মানে দেখুন কেতে রেট পড়ুছে যে পুরা সস্তার भी সস্তা দাম দেখুন পুরা होलसेल रेट इ रेट আপন মানে খুঁজুন ইন্দা শাড়ি কাহি না পানা পানা। हमको जुहार ऑफर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज भी फेर गया पहुंचली न विचित्रा नानी घर दुकान के अच्छे दुकान के जेंटा के संबलपुर बड़ बाजार रे तांकन तो जानिबे संबलपुर रो सब सस्ता संबलपुर साड़ी दुकान ताकन जेन साड़ी माने जेतकी सस्ता रे मिलसे आपन माने मार्केट सारा खोजबे भी काहि ना अपन आ ताकन बेस्ट क्वालिटी साड़ी पूरा सस्ता रो सस्ता दाम रे मिली आसी आ यहां दे जानू जन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी मन को रेट माने अछि आज जे आपन माने जे किनबे पूरा फायदा रे रहबे आ यहां आपन माने आसुन बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला सब साड़ी किनि नेबे आके तो जानू जन रथ यात्रा आसुचे अगस्ट 1 संबलपुर दिन आसपा तेणु नुआखाई भी आसपा सब कलेक्शन आप गोटे दुकान नहीं पारे तो केनता साड़ी अच्छे केन प्राइस वीडियो से राखी देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास संबलपुर बड़ बाजार विचित्रा हैंडलूम रू दुकान के आबे कलेक्शन किसी इंता प्रकार देखवा ले पेबे देखो एक से एक डिजाइन सब वायरल डिजाइन साड़ी माने देखो पूरा हैंगिंग कर लगे रखी देखो पूरा जेनटा देखो सेटा पसंद लगे देखो एतकी बढ़िया क्वालिटी वाला साड़ी यार देखो यार देखो शाड़ी देखो पहाड़ में पूरा गदा है देखो एक से गुटे गदार 200-300 पीस देखा देखो केते सारा स्टॉक अवेलेबल अच्छे आप देखो कम दाम क्या सब प्रकार कलेक्शन देखो ये पाटो शाड़ी कलेक्शन ड्रेस सेट भी यार देखो पाटो शाड़ी यार देखो कटो शाड़ी सब कलेक्शन आज किसी देखमा तो जाओ तंगन पैदमा तो नानी फेर के स्वागत जुहार जय मां समली मोर ना होचे विचित्रा मेहर हमर दुकान टा होचे संबलपुर बड़ बाजार समली मंदिर पाखे संबलपुर बड़ बाजार समली मंदिर पाखे आ संबलपुर ही ताकर एड्रेस बहुत लोग रेमुंडा बोली कन्फ्यूजन रेमुंडा बोली कन्फ्यूज जबार न ताकर एड्रेस हला संबलपुर आ जदी भी आपन माने आसुन ताकर दुकान के संबलपुर समले मंदिर पहुंची जिबे समले मंदिर पहुंचला बाद आपन को आपन माने तांको कॉल करबे बोले निजे जे रिसीव करके आनबे आ कलेक्शन रिसीव कर आला कलेक्शन में जहाँ जहाँ देखा जाए आप बाची नहीं पारे संगे गोटे जगह भी आउ 20-30 टा साड़ी भी देखिक नहीं पारे तो एटा जेन दुकान के जेन ऑनलाइन मंगाले भी पठो ऑनलाइन मंगाले भी हमें पोस्टर रे पठे देसु आ ट्रैकिंग नोट भी संगे संगे हमें दे देसु जानी पारबे आ मैसेज भी संगे संगे रिप्लाई देसु देखुन ता आपन ऑनलाइन मंगाले भी टेंशन किछि नै ना पहला पेमेंट लगबा एड्रेस लगबा तार पर हमें पोस्टल रे पोस्ट कर देम देखुन आपन मानकर बहुत लोग कंप्लेन थी कि देखुन आपन माने जे सेलर मानकर छाडू जे रिप्लाई नै दियन फोटो ना पठान ट्रैकिंग आईडी नै दियन बोलसन आपन तांकर निके मैसेज करून देखबे रिप्लाई देवाले सबले अवेलेबल थिसन आपन माने जेंसी साड़ी भी आपन ऑनलाइन ऑर्डर करबे 3 से 4 दिन भीतर आपन घर जाय पहुंचे दिया हबा ऑनलाइन भी आपन माने जेंटा सुविधा से हिसाब से कलेक्शन आपन माने ऑनलाइन भी नहीं पारबे कि ताकर दुकान के आसी भी नहीं पारबे इटा हला प्रोसेस तो आज दर वीडियो रे केन कलेक्शन देखमा आज हमें देखमा 1700 रु स्टार्ट करमा आज मिक्स पाटो प्योर पाटो भी सब टिके देखमा सब प्रकार कलेक्शन आज किस कलेक्शन देखो सब कलेक्शन माने देखमा इटा सब 1700 रे आसी इटा देखुन मात्र 1700 टंका ये देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन मात्र 1700 एटा बहुत ही वायरल होचे आ बहुत ऑर्डर आउचे जहाज टका ले भी पूर्वार ने देखुन मात्र 1700 टंका लेखा देखुन जेंटा भी भल लागबा टिक चिन्हा देले फुल फोटोटा भी हमें दे देमो आ इथरे शिपिंग 50 टंका लागबा ऑनलाइन पठाले देखुन जेन ऑनलाइन मगाबे एक्स्ट्रा आती शिपिंग चार्ज 50 टंका लागबा एटा है 1700 टंका ही लागि जिबा देखुन आइडा ई वीडियो रे भी देखाबार कारण हला जेतकी बिटा वीडियो देखाला बिटा गुटे वीडियो रे किछि ना हला भी 15-17 टा बुकिंग हे जाउचे देखुन आपन माने लागि हमें सब बेले वीडियो रे देखौतु देखुन इडा ये कम दाम रे ताके देबार थिबा लागि कि भी निजे भी घरे यूज करबा लागि भी सुविधा हेबा सुविधा देखुन मात्र लंबा चौड़ा बढ़िया रहउचे तार कपड़ा भी भल रहउचे देखुन कपड़ा भी बढ़िया रहउचे देखुन मात्र 1700 लेखा देखुन आपन माने नहीं पारबे बेस्ट कलेक्शन देखुन बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन मात्र 1700 टंका लेखा मिली देखुन कितने सुंदर सुंदर कलर में देखुन एक से एक कलर यूनिक डिजाइन कलर माने देखुन आपन माने नहीं पारबे
जेन्सी शाढ़ी भी आपको पसंद लगे देखो मात्र 1700 टंका लेखा देखो एक्सक्लूसिव विचित्रा हैंडलूम रू नहीं पारबे जे देखबे 3000 4000 टिया शाढ़ी भी देखो दिसु लेकिन देखो मात्र 1700 टंका रे मिली जाउछे केते सुंदर सुंदर कलर माने अच्छे जे भी पिनले बढ़िया लागबा देखो मात्र 1700 टंका लेखा देखो जे भी पिनबे बहुत ही बढ़िया सुंदर लागबा तार पर देखो कलेक्शन एटा भी देखो 1700 टंका लेखा देखो एटा भी 1700 मात्र 1700 देखो मात्र 1700 टंका लेखा देखो केते बढ़िया बढ़िया खास खास कलेक्शन देखो ई जहा देखाउ ये सब 1700 लेखा जेन साड़ी भी आपको नेबार जे स्क्रीनशॉट को टिक मार के पठोन आपन तार पूरा फोटो मागले भी आपको दे दियाबा आ आपन माने ऑनलाइन भी मगै पारबे देखो 1700 टंका 1700 टंका लेखा देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कलेक्शन मात्र 1700 टंका रे मिलु छे एटा भी देखो 1700 टंका सबु 1700 रे मिलु सबु 1700 टंका लेखा देखो केते स्टॉक अवेलेबल अछि देखो 1700 टंका लेखा देखो आपन माने जेंट्सरा भी देखबे पूरा पसंद लागबा मात्र 1700 टंका एक से कलेक्शन क्वालिटी वाला कलेक्शन मात्र 1700 टंका रे मिली जाउछे देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लाबा मात्र 1700 टंका रे सब 1700 रे मिली जीवा तापर केन कलेक्शन देखमा तार पर टिके आ टिके उच्चा रेट रे देखमा हमें रामा ग्रीन कलर रे आसबा ब्लू कलर धड़ी आंचल आसबा ए देखो नाचो तार आंचल भी बॉडी अछि मी पूरा फुल देखे दउ छै आ बॉडी देखो केते बढ़िया अछि देखो केते बॉडी आंचल अछि इटा तार बॉडी भी आसी जाउ छै इटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी देखो मात्र 2800 टंका रे इटा मेहंदी कलर रे रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि ए देखो नाचो तार आंचल आसबा कॉफी कलर इटा ब्लैक नुहे कॉफी है इटा आसी जिबा मात्र 2700 रे आसी जिबा केते बढ़िया अछि देखो मात्र 2700 टंका इटा तले ऊपर हरिण आसबा तार आंचल भी बहुत बढ़िया है छे इटा आसी जिबा मात्र 2900 रे आसी जिबा देखो केते बढ़िया सुंदर से देखो हरिण डिजाइन थाई करी मात्र 2900 टंका इटा देखो रेड कलर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि इटा इटा भी बहुत बढ़िया लागै छै आंचल भी केते सफा है छे बढ़िया काम है छे इटा बॉडी रे देखो केते बढ़िया सुंदर काम है छे मात्र 2800 रे आसी जिबा इटा देखो मात्र 2800 टंका रे इटा देखो बॉडी सारा पूरा सफ्टा आसबा सफ्टा रो डिजाइन अछि देखो इटा आंचल आ बॉडी सारा देखो पूरा सफ्टा रो डिजाइन आसबा इटा आसी जिबा मात्र 2500 रे आसी देखो केते बढ़िया सेठी देखो मात्र 2500 टंका रे इटा देखो सफ्टा अच्छे आ इटा तार आंचल भी बहुत बढ़िया अच्छे देखो इटा तार आंचल इटा तार बॉडी देखो सफ्टा रो डिजाइन थाई करी इटा आसी जिबा मात्र 3000 रे आसी जिबा देखो केते बढ़िया सेठी देखो मात्र 3000 टंका रे इटा ऑफिशियल कलर रे आसी जिबा लाइट कलर ग्रीन कलर रो आंचल आसबा आ बॉडी देखो ऑफिशियल कलर रे अछि देखो केते बढ़िया लाइट कलर रे अछि एटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा देखो केते बढ़िया साड़ी देखो मात्र 2800 टंका रे तार पर देखो इडा भी देखो केते सुंदर कलर टे अछि ए देखो नाचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया पैटर्न रे भी अछि देखो इटा आसी जिबा मात्र 2700 रे आसी जिबा इडा भी देखो मात्र 2700 टंका रे इटा चौड़ा बॉर्डर रे आसी जिबा लाइट कलर ए देखो नाचल आ इटा तार बॉडी देखो बहुत बढ़िया शाइनिंग भी आसु छे एटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा मात्र 2800 टंका रे तार पर देखो इटा सफ्टार डिजाइन टे अछि एटा देखो नाचल आ बॉडी देखो इटा मात्र 2300 रे आसी जाउ छे मात्र 2300 टंका रे आसी जाउ देखो केते बढ़िया सुंदर देखो सब नवा नवा डिजाइन देखो 2300 टंका रे देखो 3000 बेले भी नहीं भी देखो एतकी बढ़िया क्वालिटी कलेक्शन तार पर देखमा देखो नाचल आ बॉडी रे देखो एक नंबर लागो इटा आसी जिबा मात्र 2500 रे आसी जिबा 2500 रे देखो केना छोट छोट जेंटा 2700 2800 3000 थिला हेटा सब 2500 2400 2600 हेंता हे जे सब थिरे 200 300 टंका कमी जाई छी देखो जल्दी केला ऑर्डर करले यहादे स्टॉक मिली जिबा देखो पूरा केते सस्ता दाम रे पाई जिबे देखो इटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा मात्र 2800 टंका रे आसी जिबा देखो केते बढ़िया खास कलेक्शन देखो 2800 टंका रे तार पर देखो इडा देखो नाचल आ बॉडी देखो येलो कलर रो रेड कलर रो कॉम्बिनेशन अछि इटा भी देखो मात्र 2500 रे आसबा देखो केडे बड़ साइड देखो 3200 3000 बेले भी जने आराम से नेबे देखो हेले ताकर दुकान देखो संबलपुर सस्ता दुकान बोल देखो मात्र 2500 टंका देखो आपण माने संबलपुर रो नहीं पारबे ऑनलाइन भी मगे पारबे तार पर देखो सफ्टा वाला साड़ी देखो तार आंचल देखो केते यूनिक अछि देखो आंचल भी सफ्टा रो आंचल आ बॉडी भी सफ्टा रो बॉडी अछि देखो एक नंबर लउ देखो इटा आसी जिबा 3100 रे आसबा मात्र हां मात्र 3100 रे आसबा ब्लाउज पीस नहीं न ब्लाउज पीस ना देखो 4000 5000 बेले भी जने आराम से नेबे देखो 3100 टका देखो साड़ी रो क्वालिटी तार पर देखो इटा भी बहुत बढ़िया खास कलेक्शन इरे ब्लाउज पीस आसबा एदी ब्लाउज पीस भी आसबा देखो देखो बहुत बढ़िया है छे आ तार बॉडी भी देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर दिचे देखो पाटो रोडी जो डिजाइन रे बोइतो डिजाइन আছে इटा आसी जिबा मात्र 5000 रे आसी जिबा इटा देखो मात्र 5000 टंका रे
এটা ওরে নোয়া ডিজাইন রে আসিছে প্লেন বর্ডর এটা দেখুন আঁচল অরেঞ্জ কলর র তার আঁচল আউ ধড়ি আছে ধড়িটা দেখুন সফটার ধড়ি আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসি যিবা মাত্র 3200 রে আসি পেপার বর্ডর দেখুন মাত্র 3200 টাকা ডবল সফটা থাই করি দেখুন আউ তারপর আসি গলা দেখুন চৌড়া ধড়ি উপরে আছে এক নম্বর আছে কালেকশনটা দেখুন চৌড়া ধড়ি উপরে আর ইয়াহানি এন্ডাটা চালু ই চৌড়া ধড়ির এটা চৌড়া বর্ডর রে আসবা তো এটা তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন চৌড়া ধড়িটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক উপরে আসিবা এটা তার ফুল বডি তার শাইনিং भी কেতে আসুছে চৌড়া বর্ডর রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থাইকরি কপড়া भी बहुत স্মুথ আছে পালিশ আছে ফাইন সুতার রয়ে পুরা ফাইন সুতার সুন্দর লাগুছে পুরা পাটো বাকি গ্লেজ আসুছে এটা আসি যিবা মাত্র 5500 রে আছে দেখুন মাত্র 5500 টাকা দেখুন মুটা 6000 কি 6500 কইবে বলতে যে হিসাব শাড়ি রে যে দেখুন পুরা চৌড়া ধড়ি রে দেখুন মাত্র 5500 টাকা রে যে নেবে কিনি পুরা বারবার ঘিনি আসবে দেখুন হেনতা দোকানে এটা আমার ভাইরাল ডিজাইন দেখুন আজি তিনটা কালার আসিছে এটা দেখুন আঁচল ইতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক নাই ন এটা আসি যিবা 7300 রে আসি যিবা 7300 টাকা দেখুন ইতরে ব্লাউজ ওয়ার্ক নাই ন 7300 রে মিলি যিবা ব্লাউজ ওয়ার্ক থিলে সেটা 7700 রে মিলবা 7700 টাকা দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক যেমতি আসবা ये দেখুন আঁচল ইতরে भी নাই ন ইতরে भी না দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না এটা भी 7300 রে মিলি যিবা এটা भी দেখুন 7300 টাকা আসিবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আছে দেখুন 6 ধড়ির আছে প্লস ডবল সফটা আছে এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা যেনটা আপনার মানে ডিমান্ড করছেন গোটে শাড়ি উপরে দেখুন সবু এতে পুরা ক্যাটাগরি পুরা ফুলফিল করু এই শাড়িটা আপন বহুত অর্ডার করছেন এই শাড়ি ভিডিও ছাড়লা মাত্রকে পয়লা বুকিং আছে দেখুন এতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এতে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা 7700 টাকা না এটা 7700 রে মিলবা এতে ওয়ার্ক লাগি 500 টাকা অধিকা দেখুন যাহাকে যেনটা কম্বিনেশন পছন্দ লাগুছে আপন বুকিং করুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি মানে দেখুন ইউনিক শাড়ি তাকনো যে শাড়ি দেখবার লাগি মিলুছে আপন মানে মার্কেট সারা কইবে কাই না পান এটা স্টার সফটারে এটা দেখুন স্টার সফটা এটা দেখুন ডবল সফটা আসবা এটা দেখুন আঁচল 6টা ধড়ি আসবা আর বড় দেখুন ডবল সফটা 6 ধড়ি রয়েছে এটা আসি যিবা 8500 রে আসি যিবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 8500 টাকা মাত্র ডবল স্টার সফটা এটা সিঙ্গেল স্টার সফটা রে সিঙ্গেল স্টার সফটা এটা দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন সিঙ্গেল স্টার সফটা কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি লাগি দেখুন আপন মানে নেই পারবে এটা আসি যিবা 8200 রে আসি যিবা দেখুন 8200 টাকা রে তারপর দেখমা এটা ডবল স্টার রে আসবা তার আঁচল রে भी স্টার আসবা তার ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক হইকিরি সেতিরে भी স্টার আসবা সেতিরে भी স্টার আসবা এটা সে ভাইরাল ডিজাইন দেখুন এটা দেখুন বডির भी স্টার সফটা আঁচল রে भी স্টার সফটা ব্লাউজ রে भी স্টার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে भी স্টার সফটা দেখুন এক্সক্লুসিভ কালেকশন পিনি দিবে এলা পছর দিবে কিনা যে শাড়ি দেখুন পুরো নম্বর 1 কোয়ালিটির স্টার সফটা এটা আসি যিবা 10500 রে আসি যিবা 10500 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে এই কালেকশনটা দেখমা ইহা যে আমি টিকে টিস্যু কটন দেখমা এটা দেখুন প্লেন আসবা বডিটা টিস্যু কটন है इतरे भी ब्लाउज पीस আসবা এই দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস রে প্লেন আছে এটা ব্লাউজ পিস প্লেন আসবে দেখুন টিস্যু কটন এটা মাত্র 4000 রে আসি দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি এটা বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি টিস্যু কটন কোয়েশন এটা দেখুন পুরা টিস্যু পুরে আর কটন পুরে এটা বহুত ही बढ़िया डिमांडिंग শাড়ি প্লেন উপরে বিয়া করিয়া লাগি भी बहुत डिमांड আছে সব ওকেজনালি এটা বহুত ही পিনসন দেখুন আপনারা নেই পারবে টিস্যু কটন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম দেখুন মাত্র 4000 টাকা লাইনিং আসবা দেখুন এটা কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন এটা আসি যিবা भी 4000 রে আসি যিবা এটা দেখুন মাত্র 4000 টাকা দেখুন টিস্যু কটন জেন্সিটা भी আপনাদের পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন উপরে দিয়া দেবার নম্বর রে ফটোটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফটো পঠাই দিলে আপনারা অনলাইন भी মগাই পারবে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিসটা এটা भी আসি যিবা 4000 রে আসি যিবা এটা भी দেখুন 4000 টাকা রে মাত্র আসি যিবা তারপর দেখমা এটা স্কুল ইউনিফর্ম কলে भी হেবা ডেইলি ইউজ কলে भी মানে কেনকে গলে আলে কলে भी এটা বঢ়িয়া কাম দেবা এটা বহুত শাইনিং भी আসুছে টিস্যু কটন এটা এটা भी আসি যিবা মাত্র 4000 রে আসিবা ব্লাউজ পিস লাইনিং भी আসবা তার বডি দেখুন এটা আসি যিবা भी 4000 রে আসবা 4000 টাকা দেখুন টিস্যু কটন বহুত ही শাইনিং আউছে মোবাইল তে রিফ্লেকশন বিলকুল জনা না পড়বা রিয়েল রে দেখবে वाला पूरा से पूरा गुडे सोनार तार में तार बुना है जगह बोलबे देखुन एतकी सुंदर दिखे साड़ी टिश्यू আছে ইথরে এতি লাগি এতি গ্লেজ আসুছে শাইনিং আসুছে দেখুন আঁচল ইথরে भी ব্লাউজ পিস লাইনিং আসবা ব্লাউজ পিসটা লাইনিং আসবা দেখুন এটা भी টিস্যু কটন এটা भी 4000 রে আসি এটা भी দেখুন মাত্র 4000 টাকা রে আসি দেখুন কেতে বঢ়িয়া আর ওই হাতে দেখমা কটন পাটো কোয়ালিটি কালেকশন তারপর দেখমা কটন পাটো यानी কটন পাটার भी बहुत डिमांड এই দেখুন আঁচল
तार ब्लाउज पीस भी अच्छे ब्लाउज पीस तो सबते आसबाटा पजराबार बिना पड़े एटा देखुन इटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा 6500 रे कॉटन पाटा फिर 6 धड़ी रे आपन माने देखुन ऑनलाइन में घेनी पारबे मिक्स पाट मिनी बुटी इटा मिक्स पाटा देखुन मिनी बुटी रे अच्छे ये देखुन आंचल आ बॉडी देखुन मिक्स पाटा लेकिन पूरा ओरिजिनल बाई लागु देखुन साड़ीटा इटा आसी जिबा मात्र 5500 रे आसी जिबा केते बढ़िया साड़ी देखुन मात्र 5500 टंका देखुन पूरा बेस्ट अछि लागु कलेक्शन पूरा प्योर बाई लागु देखुन 5500 टंका रे पूरा बहुत ही बढ़िया अछि तार पर देखमा कलेक्शन एटा देखुन इटा लांचल एटा तार इटा भी आसी जिबा 5500 रे आसी जिबा 5500 टंका रे इटा भी आसी जिबा बहुत ही सुंदर कलेक्शन आपण जेनटा देखबे सेटा पसंद लागिबो देखुन सब हफ्ता पूरा अपडेटेड कलेक्शन पूरा नवा नवा कलेक्शन देखुन तार पर देखमा धड़ी रे सप्ताह आसबा एटा देखुन धड़ी रे सप्ताह अछि देखुन आइ सप्ताह वाला धड़ी बहुत देखि देबे बियाह बर्पन रे बहुत इतार चाहिदा बहुत एटा देखुन आचल एटा ब्लाउज रे भी एंता सप्ताह बॉर्डर आसबा ब्लाउज पीस रे भी देखुन सप्ताह बॉर्डर इटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन मात्र 6500 रे आसी टंका रे मिली जिबा एटा तार आर गुटे कलर अच्छे आ गुटे कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि देखुन एटा भी सप्ताह वाला साड़ी धड़ी रे सप्ताह वाला साड़ी एटा मेरून रे ग्रीन कलर आसबा ए देखुन इटा भी आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा एटा भी देखुन 6500 टंका रे आसी जिबा एटा भी देखुन धड़ी रे सप्ताह डिजाइन ए देखुन आंचल भी बहुत बढ़िया आइछे इटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा ए देखुन 6500 टंका रे इटा देखुन इटा टेराकोटा ऊपर आसी जाउछे इटा ब्लू कलर रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन अच्छे इटा ए देखुन तार आंचल अच्छे बहुत बढ़िया अच्छे इटा आसी जिबा 8200 रे आसी जिबा 8200 टंका देखुन केते बढ़िया क्वालिटी रो साड़ी मात्र 8200 टंका देखुन पूरा प्योर पाट लेखे लागु देखुन मिक्स पाट माने इटा मिक्स पाट है प्योर पाट बाकी ग्लेज आसुचे भी देखुन आचल बहुत बढ़िया रहबा इतरे बेसी मिक्स नाही न इटा आसी जिबा मात्र 8000 रे आसी जिबा मात्र 8000 टंका देखुन मिक्स पाट भी भल लागुचे स्क्रीनशॉट ता नउथि बेजे इटा हमें फुल फोटोटा तार दे देम इटा देखुन आपन मन को कहले न देखुन रियल रे देखुन आपन मन निजे जानि पबे केंदा देसु देखुन इटा मिक्स पाट है पूरा ओरिजिनल बे देखु आचल एटा इटा भी आसी जिबा 8000 रे आसी जिबा देखुन 8000 टंका देखुन टेराकोटा डिजाइन रो छे बहुत ही जबरदस्त दिछे कलेक्शन टा तार पर देखमा ए देखुन आंचल चक्र डिजाइन छे और बॉडी देखुन पूरा इटा आसी जिबा 8200 रे आसी जिबा देखुन 8200 टंका रे मात्र आसी जिबा देखुन केते बढ़िया छोट छोट घर डिजाइन छे टेराकोटा डिजाइन छे टेराकोटा रे आसबा इटा जिना पाट रो मिक्स पाट देखुन जिना पाट जेना আছে ओरिजिनल प्योर पाट तार मिक्स रेडा आंचल भी तार सिनेरी रो आंचल ले दीजिए इटा भी आसी जिबा 8000 रे आसी जिबा इटा देखुन मिक्स पाट मात्र 8000 टंका देखुन केते बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन केते सुंदर दिचे साड़ीटा तार पर देखमा इटा भी देखुन गुडी हिसाब टेराकोटा भी अच्छे सफ्टा भी अच्छे देखुन इटा देखुन आंचल बहुत केते बढ़िया लागु जा बॉडी रे देखुन टेराकोटा रे सफ्टा थे देखुन केते बढ़िया इटा आसी जिबा 8500 रे आसी जिबा देखुन मात्र 8500 टंका देखुन आपण मान नहीं पारबे कलेक्शन दा तार पर देखमा इटा भी गुडी देखुन सफ्टा रो डिजाइन अछि कलर देखुन एक नंबर लागु कलरटा इटा देखुन आंचल केते बढ़िया लागु देखुन आंचलटा इटा पिंक कलर रे आसी जिबा आ बॉडी इटा भी आसी जिबा 8500 रे आसी जिबा 8500 टका देखुन पिंक कलर रो देखुन पूरा नवा दिसी साड़ीटा पूरा प्योर पाटो बोलबे देखुन हेले मिक्स पाटो देखुन केन लेवल रो मिलु छै यानी रेट तो जानजन केते सस्ता अछि आपण माने यानी गिनबे पूरा पुसावा देखुन परभा डिजाइन अछि डबल बॉर्डर परभा डिजाइन रे देखुन डबल बॉर्डर अछि ये देखुन आंचल आ बॉडी देखुन परभा डिजाइन रे डबल बॉर्डर देखुन केते इटा आसी जिबा मात्र 8000 रे आसी जिबा देखुन मात्र 8000 टंका रे आसी जिबा तार पर देखुन इटा भी टेराकोटा डिजाइन अछि इटा भी गुडी छोट छोट परभा डिजाइन अछि गमला डिजाइन रे भी अछि गमला भी अछि देखुन देखुन आंचल इटा भी आसी जिबा 8500 रे आसी जिबा इटा भी देखुन 8500 टंका रे आसी जिबा देखुन बहुत ही सुंदर लागै कलेक्शन दा इटा भी परभा डिजाइन रे अछि डबल बॉर्डर देखुन आ बॉर्डर मझी रे भी सफ्टा टेराकोटा अछि इटा देखुन आंचल आ बॉडी इटा आसी जिबा 8000 रे आसी जिबा देखुन केते बढ़िया डबल बॉर्डर भितर सप्ताह अछि परभा डिजाइन देखुन आपण मान नहीं पारबे तार पर देखुन इटा तो पूरा प्योर बोलबे देखुन जेंता दिसुई देखुन
एटा भी गुटे परभा डिजाइन रे अछि इटा भी परभा डिजाइन रे अछि टेराकोटा अछि आ बॉर्डर डबल बॉर्डर अछि बॉर्डर मझी रे भी सबटा अछि देखो ना आंचल इटा भी आसी जिबा मात्र 8000 आसी जिबा डबल बॉर्डर देखुन मात्र 8000 टंका देखुन केते सुंदर दिचे कलेक्शन ता देखुन पाट ये कॉटन साड़ी जेंदा संबलपुरी मिलछि पाट साड़ी रो भी देखुन एक से कलेक्शन रेट सुनुन देखुन केते सस्ता देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी मिली होछि जे आपन नव कोठीरी अछि देखो सिनेरी आंचल अछि इटा नव कोठीरी आसी जाउछि नव कोठीरी देखुन मिक्स पाट केनता दिसु देखुन साड़ी रो क्वालिटी आपन माने बहुत बढ़िया लागुछि इटा 9000 रे आसी जिबा मात्र 9000 देखुन 9000 टंका रे देखुन पाइबे आपन माने एतकी बढ़िया डिजाइन रे आपन माने देखुन केते रेट पडु जे पूरा सस्ता रो भी सस्ता दाम रे देखुन पूरा होलसेल रेट ई रेट रे आपन माने खोजुन इंदा साड़ी काहे ना पाना आपण इटा प्योर पाटो है इटा देखुन तार आंचल बहुत बढ़िया हिचे ये देखुन आंचल देखुन केने मौजूद छे आ बॉडी देखुन प्योर पाटो रे अछि टेराकोटा हेकरी देखुन भरी भरी करी काम हिचे इटा 16000 रे आसी जिबा इटा देखुन मात्र 16000 टंका रे आसी जिबा इटा ऑरेंज कलर रे अछि ऑरेंज कलर रे अवेलेबल अछि देखुन इटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन ऑरेंज कलर रे अछि देखुन साड़ीटा धड़ीटा देखुन आसी जिबा 14500 रे आसी जिबा एटा देखुन 14500 टंका देखुन केडे बढ़िया साड़ी देखुन केडे बड़ साड़ी देखुन मात्र 14500 टंका देखुन आपके जा बिहासियन माने भी तो अछि नुहे सरबार देखुन आपन माने जदी भल साड़ी खुजुचन कम कम दाम रे एटा देखुन बहुत ही बढ़िया दुकान आपन माने ताको दुकान के आसी नै पारबे ए टू जेड गुटे दुकान सब मिलीबा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन रानी कलर अछि धड़ी आंचल देखुन ब्लू कलर अछि इटा आसी जिबा 14500 रे आसी मात्र 14500 टंका देखुन केते सुंदर दिचे प्योर पाटा साड़ी कलेक्शन टा तार पर देखुन इटा गुटे देखुन केते बढ़िया कलर रे अछि ए देखुन आंचल आ बॉडी देखुन एक नंबर दिचे इटा भी आसी जिबा 16000 रे आसी जिबा इटा भी देखुन 16000 टंका देखुन आसी जिबा जेन माने भी खोजु जन देखुन भल भल पाटा साड़ी कम कम दाम ने बेले ताकर दुकान के डायरेक्ट आसी जन पूरा बढ़िया रेट रे आपन माने पाइबे इटा चौड़ा बॉर्डर रे आसबा से गछ डिजाइन टे अछि गछ डिजाइन अछि टेराकोटा डिजाइन अछि आंचल देखुन बहुत बढ़िया आंचल हिचे बहुत ही बढ़िया लगे आंचल इटा तार बॉडी रे भी बढ़िया काम हिचे इटा आसी जिबा ए ब्लाउज पीस भी लाइनिंग आसबा देखुन इटा 15500 रे आसबा देखुन केड़े बोर्ड साड़ी देखुन मात्र 15500 टंका देखुन पोसाबा आपन को जेन माने भी नेबे आ पूरा रेट तो जानू जन पूरा सस्ता भी सस्ता ताकर दुकान में मिली हो जे तार पर देखमा इडा देखुन से नवकोठी डिजाइन टाइप रे अछि देखुन छोट छोट हाथी माने ए देखुन आंचल आ तार बॉडी देखुन इडा बॉक्स बाकी डिजाइन हिचे हाथी अछि कितने बढ़िया लागुछे देखुन बॉर्डर पाखे भी गज गज डिजाइन हिचे इटा आसी जिबा मात्र 15000 रे आसी जिबा केडे बॉड डिजाइन देखुन मात्र 15000 टंका देखुन मिली हो जे केते बढ़िया सस्ता अछि देखुन आपन माने जेंसी साड़ी भी नेबे पूरा पोसाबा नंबर 1 क्वालिटी ट्रस्टेड सेलर आपन माने एक मुजा ताको ऑर्डर करून बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यू आसी ताको दुकान जेन माने नै चन भी देखुन आंचल इटा तार माने बॉर्डर रे बिटा डबल बॉर्डर आसबा ब्लाउज पीस रे भी देखुन बॉर्डर डिजाइन सॉफ्ट डिजाइन अछि आ तार बॉडी रे देखमा बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया लागुछि कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागुछि बहुत ही बढ़िया लागुछि देखुन कलर कॉम्बिनेशन दा धड़ी रे भी देखुन सॉफ्ट भी किछि ता प्रकार जिबा इटा 17000 रे आसबा 17000 टंका रे आसी जिबा तार पर देखमा इटा देखुन सॉफ्ट वाला साड़ी देखुन इटा दुल्हन कलेक्शन करसन बहुत लोग आपन में देखि भी थिबे रे जे भी पिनले बहुत बढ़िया लागबा एटा देखुन आंचल पूरा बहुत देखले ही जना जे किन लेवल साड़ी केला से कुटी कुटी जे देखुन सप्ताह माने देखुन पूरा सप्ताह आसबा टेराकोटा आसबा बांधो काम आसबा तीन प्रकार रो काम हिचे इटा आसी जिबा 17000 रे आसी जिबा 17000 टंका रे आसी देखुन प्योर पाटो रे तार पर देखमा इटा हाफ टिश्यू अछि इतार भी सब कलर आसी जिबा एटा देखुन हाफ टिश्यू तार सब कलर अवेलेबल अछि आपन खाली वीडियो लंबा नै हेबा बोली खाली गुटे कलर देखा होची देखुन एटा देखुन आंचल हाफ टिश्यू इटा आ तार बॉडी देखुन एक नंबर लाउजे इटा आसी जिबा 11500 रे आसी देखुन मात्र 11500 टंका देखुन प्योर पाटो हाफ टिश्यू ऊपर अवेलेबल अछि आउ भी कलेक्शन अच्छे लेकिन सब कलेक्शन देखाले वीडियो बहुत ही लंबा आइबा से बोली लिमिटेड कलेक्शन देखाई जे आई भीतर भी आपन को जेन जेनटा पसंद लाउजे स्क्रीनशॉट करू ऊपर दियातबा नंबर स्क्रीनशॉट पठेकर आपन एड्रेस पेमेंट देकर आपन ऑनलाइन में मगे पारबे आ जेन माने ऑनलाइन ना हुआ ताका दुकान के दे आबाले चाहन दुकान के आसले दी बेस्ट आ ताका दुकान रो एड्रेस फेरिया को दे ताका दुकान रो एड्रेस हला संबलपुर बड़ बाजार संबलपुर समले मंदिर के आपन माने पहुंची जाउन जेएनसी बाटो भी आउचन आपन माने आपन मान को निया जे तांको नंबर के फोन करबे ताप निया जे कर आपन को रिसीव कर आनबे आ ताको दुकान के पहुंचला बाद आपन माने निया बाची बाची कलेक्शन माने नहीं पारबे तो आज वीडियो आपन को केंदा लागला कमेंट को जदी भला लाइक करो शेयर करो चैनल को भला तो सब्सक्राइब करो तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समदे।